What is bothering you, Ida? Is everything going well? Not exactly, Dad. I have a problem that I can't find the solution to. Would you like to share your problem with us, Ida? We can help sort it out. Yes, thank you, Mom. Well, you know the school magazine that I help manage? The Mindroid? We're running out of funds. Unless we do something about it, we'll possibly run out of money by the end of the month, and we might even have to shut down. Well, that's terrible. How does the magazine usually generate income? I mean, besides the students purchasing the magazines. We have advertisement in our magazine. That's how we generate most of our income. Then, we use the fund to pay for professional editors and writers. Initially, we had students volunteering for the jobs. They resigned, however, due to being overwhelmed with schoolwork. I see. I can donate some money if you like. Thank you, but I don't think I can accept it, Dad. That would be a quick fix for our situation, but we need a more permanent solution. Teman-teman, dari percakapan yang kita simak, kita mengingat kembali ungkapan-ungkapan yang dapat digunakan untuk memberikan tawaran. Kalimat, "Would you like to share a problem with us? We can help sort it out." Dan, "I can donate some money if you like," adalah beberapa contoh pemberian tawaran. Untuk menerima atau menolak tawaran, kita dapat menggunakan ungkapan-ungkapan berikut ini. Ida menggunakan ungkapan, "Thank you, but I don't think I can accept it." Untuk menolak tawaran dari ayahnya. Since increasing the price of the magazine is not an option, we are not sure how to fix this situation. Ida, if I were you, I would look for more advertisers for the magazine. That way, the magazine will have more profit and it can avoid bankruptcy. Thank you for your suggestion, Mom. However, it is difficult to look for advertisers who are interested in advertising in our magazine. We have tried, but our efforts hasn't come to fruition yet. After all, the readers are limited to the students of our school. Well, if I were you, I would reduce the number of the writers and editors. By reducing the size of the organization, you can cut the cost of running the magazine. I appreciate your suggestion, Dad. As much as we would like to further streamline our operation, we have already kept the minimum number of people required to keep the magazine running. Letting go more people would have a negative impact on the quality of the magazine. Teman-teman menyimak percakapan lanjutan dalam keluarga Ida. Dalam percakapan tersebut, ayah dan ibu Ida memberikan saran atas apa yang akan mereka lakukan bila mereka berada di posisi Ida. Seperti kalimat, "If I were you, I would look for more advertisers for the magazine." Dan, "If I were you, I would reduce the number of writers and editors." Kedua kalimat tersebut adalah conditional sentence. Conditional sentence adalah kalimat yang mengungkapkan pengandaian. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal kalimat ini dengan struktur jika, maka. Dalam bahasa Inggris, kalimat pengandaian memiliki 4 tipe. Ada tipe 0, 1, 2, dan 3. Secara umum, struktur conditional sentence adalah if plus condition, yang dilanjutkan dengan consequence, atau consequence yang dilanjutkan if plus condition. Dalam memberikan saran kepada orang lain, tidak jarang kita dapat menggunakan conditional sentence tipe 2 seperti yang digunakan oleh ayah dan ibu Ida. Conditional sentence tipe 2 digunakan untuk mengatakan pengandaian tentang keadaan masa kini atau the present. Dengan kata lain, bentuk conditional sentence tipe 2 mengacu kepada sebuah kondisi hipotesis masa kini dan mengungkapkan probable result-nya. Mari kita analisa kalimat yang diucapkan oleh Ibu Ida. Klausa "if I were you" adalah klausa pengandaian atas kondisi masa kini, yang mana pada kebenarannya, Ibu Ida bukanlah Ida. Akan tetapi, Ibu Ida mengandaikan bila ia menjadi Ida, apa yang akan dilakukan. Kemudian, klausa "I would look for more advertisers for the magazine" adalah klausa result atas apa yang akan terjadi bila kondisi hipotesis tadi terjadi.
Struktur kalimat kondisional tipe 2 adalah sebagai berikut. If dan subjek diikuti oleh kata kerja were dan kata kerja dalam bentuk simple past. Kemudian clausal result dimulai dengan subjek yang diikuti oleh would dan kata kerja dasar. Berikut adalah contoh-contoh saran yang menggunakan conditional sentence tipe 2. Dalam conditional sentence tipe 2, kita dapat menggunakan kata kerja to be, were, untuk semua subjek. Hal ini dikarenakan kita menggunakan bentuk subjunctive atau bentuk tidak real, dikarenakan kondisi yang kita andaikan tidaklah real. Selain struktur tersebut, kita juga dapat menggunakan kata kerja bentuk kedua, seperti pada contoh kalimat, If it did not rain, children will be out playing in the park. Untuk menanggapi saran, kita dapat menggunakan ungkapan-ungkapan seperti yang Ida gunakan. Thank you for your suggestion. Dan I appreciate your suggestion. Di antara ungkapan-ungkapan lainnya. I think there's a solution to every problem, Ida. Good luck solving this problem. Thanks, Mom. Selain ungkapan-ungkapan yang telah dipelajari, kita juga dapat menggunakan conditional sentence tipe 2 untuk memberikan saran. Conditional sentence tipe 2 mengacu kepada sebuah kondisi hipotesis masa kini dan mengungkapkan probable result-nya. Dalam memberikan saran, kita mengandaikan apabila kita berada dalam posisi lawan bicara, apa yang akan kita perbuat. Demikian pembelajaran kita hari ini. Goodbye for now.